Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi ku Anmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 12 Juni tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference. Tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 12 of June of year 2197, Tuesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture out time electronic teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deed. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 12 Juni tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday, 12 of June of year 2997
ed. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha berupa izin survei umum, business activity standard in the form of general survey permits. Nomor, izin survei umum, general survey permit. KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia 71102, aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBD yang berkaitan dengan itu. Indonesian Standard Field Classification 71102, Engineering Activities and Related Technical Consulting. Ketentuan kewajiban Term of Obligation dalam hal survei umum dilaksanakan di wilayah terbuka seluruhnya. Setelah izin survei umum diterbitkan, pelaku usaha wajib in the event that a general survey is carried out entirely in an open area after the general survey permit is issued, the business sector is obliged to. Dalam hal survei umum melintasi wilayah kerja aktif setelah izin survei umum diterbitkan, pelaku usaha wajib in the case of a general survey crossing an active work area after the general survey permit is issued, the business actor is obliged to melakukan kegiatan survei umum dan izin survei umum tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Carry out general survey activities and general survey permits cannot be transferred to other parties. Selama pelaksanaan survei umum, pelaku usaha wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan survei umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala minimal 3 bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan. During the implementation of general survey, business actors are required to report the progress of the implementation of the general survey to the Directorate General of Oil and Gas periodically at least once every 3 months or at any time if necessary. Dalam hal terjadi perubahan baik luasan area, panjang lintasan, jumlah titik dan atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam izin survei umum, pelaku usaha wajib in the event of change either to the area, length of route, number of points and or survey location outside the area covered by the general survey permit, the business actor is obliged to
mempertahankan pelaksanaan realisasi minimal 70% di wilayah terbuka, maintain the implementation of a minimum realization of 70% in the open area. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, CQ Casukuo, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, report to the Director General of Oil and Gas, CQ Casukuo, Director of Upstream Oil and Gas Business Development. Dalam hal terdapat perubahan luasan area panjang lintasan jumlah titik survei umum yang melebihi 20% dari total luasan area panjang lintasan jumlah titik survei umum yang tertuang dalam izin survei umum, pelaku usaha wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan penyesuaian izin kepada Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. In the event that there is a change in the area length of the road, number of general survey points that exceed 20% of the total area length of the road, number of general survey points stated in the general survey permit, the business actor must first submit a request for adjustment of the permit to the head of the investment coordinating board after making a presentation to the Directorate General of Oil and Gas. Apabila kontrak kerjasama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan Pusdatin ESDM, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dilakukan sebelum adanya perubahan izin terhadap kontrak kerjasama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut, wajib dilakukan amandemen setelah terbitnya perubahan izin sebagaimana dimaksud pada angka 4. If the cooperation contract for data storage, maintenance, and socialization with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center has been carried out before the change in permit, the cooperation contract for data storage, maintenance, and socialization must be amended after the issuance of the change in permit as referred to in number 4. Apabila ketentuan angka dan 3, angka 4 dan angka 5. Apabila ketentuan angka 3, angka 4, dan angka 5 tidak dipenuhi, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area panjang lintasan, jumlah titik dan atau lokasi survei tersebut wajib diserahkan kepada Pusdatin ESDM, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data tambahan tersebut. If the provisions of numbers 3, 4, and 5 are not met, additional data resulting from change in the area length of the track, number of points, and or location of the survey must be submitted to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center after being evaluated by the Directorate General of Oil and Gas, and the data becomes the property of the state. The property of the state and business actor do not have the right to publicize the additional data. Luasan area panjang lintasan jumlah titik hasil survei umum yang dapat dimasukkan dalam kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan Pusdatin ESDM, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, tetap wajib memenuhi minimal 70% dari realisasi pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka, serta data hasil survei yang tidak masuk dalam lingkup kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut wajib diserahkan kepada Pusdatin ESDM, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral,
setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data tersebut. The area, length of the track, number of points resulting from the general survey that can be included in the cooperation contract for storage, maintenance, and dissemination of data with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center must still fulfill a minimum of 70% of the realization of the implementation of the general survey in the open area, and the data resulting from the general survey that is not included in the scope of the cooperation contract for storage, maintenance, and dissemination of the data must be submitted to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center after being evaluated by the Directorate General of Oil and Gas, and the data becomes the property of the state, and business actors do not have the rights to disseminate the data. Mengadakan kontrak kerjasama dengan Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut. Enter into a cooperation contract with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center regarding data storage, maintenance, and dissemination with the following provision and mechanism. Badan usaha wajib menindaklanjuti izin survei umum tersebut dengan kontrak kerjasama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara badan usaha dengan Pusdatin ESDM, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, dan apabila sampai pada akhir masa berlakunya izin survei umum, badan usaha tidak memiliki kontrak kerjasama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut, izin survei umum dinyatakan tidak berlaku dan seluruh data hasil kegiatan survei umum wajib diserahkan kepada pemerintah, CQ, Casukuo, Pusdatin ESDM, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral. The business entity is required to follow up the general survey permit with a cooperation contract for data storage, maintenance, and socialization between the business entity and the Energy and Mineral Resources Data and Information Center, and if at the end of the validity period of the general survey permit, the business entity does not have a cooperation contract for data storage, maintenance, and socialization, the general survey permit is declared invalid, and all data resulting from the general survey activities must be submitted to the government. CQ, Casukuo, Energy and Mineral Resources Data and Information Center. Izin survei umum yang terdiri dari area di wilayah terbuka dan area wilayah kerja aktif yang dilintasi akan dituangkan pada satu kontrak kerjasama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara pelaku usaha dan Pusdatin ESDM. General survey permits consisting of areas in open areas and areas in active work areas that are crossed will be stated in one cooperation contract for data storage, maintenance, and dissemination between business actor and the Energy and Mineral Resources Data and Information Center. Kontrak kerjasama dengan Pusdatin, Pusat Data dan Informasi ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilakukan setelah izin survei umum diterbitkan dengan tanggal efektif kontrak, yaitu sejak memenuhi realisasi luasan area, panjang lintasan, jumlah titik survei umum minimal 51% di wilayah terbuka berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan survei umum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
A cooperation contract with the Energy and Mineral Resources Data and Information Center can be carried out after the General Survey Permit is issued, with the effective date of the contract being from the time the realization of the area length of the tract number of General Survey points of at least 51% in the open area is fulfilled based on the result of monitoring the implementation of the General Survey by the Directorate General of Oil and Gas. Apabila realisasi luasan area panjang lintasan jumlah titik survei umum lebih kecil dari yang tertuang dalam izin survei umum, termasuk perubahan izinnya jika ada, akan mengurangi secara proporsional jangka waktu kontrak kerja, penyimpanan sama pemeliharaan, dan pemasyarakatan data. If the actual area length of the tract number of General Survey point is smaller than the state in the General Survey Permit, including change to the permit if any, the work contract period for data storage, maintenance, and socialization will be reduced proportionally. Pelaku usaha wajib menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada Pusdatin, Pusat Data dan Informasi ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, terkait dengan antara lain pelaksanaan survei umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum. Business actors are required to submit agreement documents with third parties to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center regarding, among other things, the implementation of general surveys and the storage, maintenance, and dissemination of data resulting from general survey activities. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan, dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum. Business actors are required to be fully responsible for controlling the storage, management, and socialization activities of data resulting from general survey activities. Pelaku usaha wajib menyerahkan snapshot dan salinan atas data survei umum yang diperoleh, termasuk daftar seluruh datanya kepada Pusdatin, Pusat Data dan Informasi ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan mempresentasikan hasil survei umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Business actors are required to submit snapshots and copies of the general survey data obtained, including a list of all data, to the Energy and Mineral Resources Data and Information Center through the Directorate General of Oil and Gas, and present result of the general survey to the Directorate General of Oil and Gas in accordance with the provision of laws and regulation. Halaman 30, page 30. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.